Dobar vam dan, dobrodošli. Ovo je još jedno izdanje emisije U zdravlje. Govorimo o živoj energetskoj vodi koju već ja sam sasvim sigurna svi konzumiramo. Šta mislite, gospodine Željko? Konzumir? Sve više i više. Sam siguran, sve više i više, naravno. Ako je suditi po našoj energiji danas u studiju, mi zaista smo na pravom putu da živimo jedan zdrav život. A sasvim sam sigurna da uveliko jedemo i hranu koja je, rekla bih, uzgojena, je li tako, u Bosni i Hercegovini uz pomoć energetske žive Aqua Power vode. Pozdravit ćemo danas jednog dragog gosta. Dobar vam dan i dobrodošli. Gospodin Sead Erceg, inače predsjednik Saveza proizvođača organske hrane Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan. Dobar vam dan i sudeći po vašem izgledu, a i energiji, zaista lijepa najava. Da, hvala vam puno. Evo, danas ćemo najaviti jednu vrlo bitnu i vrlo lijepu stvar koja će se dogoditi za nekoliko dana u našoj državi, ali prije toga ćemo govoriti malo o vrlo bitnoj, dakle, upotrebi vode, energetske vode u uzgoju organske hrane. Ali dajte da prvo pustimo našeg dragog i uvaženog gosta da nam kaže kakva je situacija u Bosni i Hercegovini za uzgojom organske hrane. Pa vidite, evo, zaista mi je čast i zadovoljstvo uvijek da kažemo da budem u ovakvom studiju na ovoj televiziji, Hayat televiziji. I moji su jeli nekad prvi koraci krenuli televizijskog nastupa kroz vaše programe i zaista organska poljoprivredna proizvodnja u Bosni i Hercegovini sigurno može da zahvali medijima, da printanim kako i televizijskim, budući da evo dugo vremena organska priča je trajala neki 15 godina, ali čitavo vrijeme kad govorimo na jugoistočnom planu, kad govorimo na evropskom planu, pa i svjetskom planu, Bosna i Hercegovina nije imala zakon za organsku proizvodnju. Nešto zaista, to je puno zvučalo i puno je bilo meni bolno i teško, budući, evo kad ste pomenuli, ja sam i proizvođač organske hrane, vlasnik organske proizvodnje Herceg iz Novog Travnika, pokretač, da kažem, ovih aktivnosti dana organske proizvodnje i ovom događaju o kojoj ćemo naravno govoriti, a sve u cilju transparentnog i kvalitetnijeg predstavljanja organske poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini. I kao što sam malo u uvodu počeo da govorim, znači problem je bio taj zakon za organsku proizvodnju, način proizvodnje, strategija proizvodnje i sve to i do danas, evo, zaista vlada federacije je sagledala te naše mogućnosti. Evo, prije nekih mjesec dana donesen je zakon za organsku proizvodnju. On će se početi primjenjivati za neku godinu dana. Ovo je ministarstvo, možemo reći slobodno, sad prepoznalo naše aktivnosti i naravno na planu jugoistočne Evrope mi smo kreatori formiranja mreže organskih poljoprivrednih proizvođača jugoistočne Evrope sa registracijom u Berlinu. Tako da smo već to formirali i evo imamo već rekonstrukciju mreže, ako Bog da nekad drugog imamo skupštinu u Skoplju dole i nadamo se svakako da će ova priča o organskoj proizvodnji dobiti jednu zaista dimenziju koju ona zaslužuje, jer kad govorimo o hrani, kad govorimo o živoj vodi, kad govorimo o svim ti elementima koji se povezuju sa prirodom, u konačnici kad povežemo to s ekonomijom, onda kažemo zdrav život, dobar život, kvalitetan život i to bi, evo, kroz ove koncepte koje mi zagovaramo, sigurno Bosna i Hercegovina imala jedno lijepo i visoko mjesto u toj skali. Gospodin Sede, mi ćemo govoriti naravno koliko energetska voda ima utjecaj na proizvodnju organske hrane i vaš naravno razlog zbog kojeg ste tu u našoj emisiji upravo to, ali bi vas htjela pitati ovako kratko vaše gledište. Koliko se Bosanci i Hercegovci zdravo hrane? Pa vidite, evo malo prije ove emisije, malo smo sjedli tu u holu i ono je pitanje da li mi imamo potencijala da izvozimo organsku hranu. Meni to kad neko kaže, ja kažem, nemojte mi to, molim vas, dajte da, evo ja lično,
pa i svi ostali, da kažemo, na tom planu trebali bi zagovarati da Bosanci i Hercegovci jedu tu organsku, kvalitetnu hranu. I da bude u istoj cijeni kao i konvencionalna hrana. Tako je. Ali da bi naš proizvođač, poljoprivredni proizvođač, evo sad izvezao, evo danas možemo izvoziti i voće i povrće, naravno koje već nemamo više. Znači, Rusi su nam tek sad dozvolili da izvozimo. Ne možemo mi, ja preferiram da moje proizvode, upravo sam sad govorio o jednoj miksanoj malini, koja će biti sigurno, ako Bog da, ali organskoj malini, koja je samo izblendana malina, bilamet ili miker, izblendamo je, nas pasterizujemo, sterilizujemo i onda ponudimo našem građanu. Što hoću reći, naš građanin ne jede kvalitetnu hranu, sigurno, jer zbog kvalitete, zbog svih ostalih elemenata, prvenstveno nemamo mi dovoljne količine. Mi nemamo apsolutno dovoljne količine da proizvedemo hrane ni 10% za bosansko-hercegovačko tržište. A mi nešto planiramo, treba izvoziti, ja se slažem, ali ajmo izvesti gotov proizvod. Da, ajmo podići svijest naših građana, dakle da se zdravo hrane i da piju zdravu, živu energetsku vodu. Mi smo, gospodine Željko, toliko puta govorili koliko je energetska voda u životu jednog našeg sugrađanina ili gledatelja u ovom momentu jako važna. Pa kada smo govorili, dakle, da nije samo to što mi pijemo energetsku živu vodu, dakle, sve ukupno, kompletan životni stil je jako važan, pa je važno da ovu našu biljku zaljevamo energetskom vodom, a kad govorimo o uzgoju organske, dakle, hrane, to je već posebna priča. Otud je tako ta poveznica između vas i naravno naših proizvođača organske hrane u Bosni i Hercegovini. Prije svega mi smo jako počašćeni da je Savez proizvođača organske hrane na čelu sa gospodinom Hercegom prepoznao vrijednost žive Aqua Power vode i potencijalnog partnera u razvoju novih mogućnosti organske proizvodnje na teritoriju BiH. Jer Aqua Power permanentno sudjeluje u svim projektima proizvodnje organske hrane na nivou Europske unije, pa i šire, i ima lijepe rezultate na tu temu. Ono što moramo sasvim sigurno reći jeste da biljka proizvedena u organskoj proizvodnji je osjetljivija biljka, biljka koja traži više pažnje, biljka koja traži određenu drugačiju vrstu uzgoja i obrade i tako dalje, ali u konačnici mi na taj način dobivamo zdraviji proizvod, kvalitetniji, naravno potaknuti uz živu Aqua Power vodu, zaokružili smo jednu cjelinu, jednu zdravlje koje je nemjerljivo u odnosu sa proizvodima recimo koji dolaze iz konvencionalne proizvodnje. Željko, vi ste bili ovog ljeta jako vrijedni. Evo, naši gledatelji su imali kroz program televizije HAD priliku pratiti, dakle, vaš rad, druženje i suradnju, dakle, sa Savezom proizvođača organske hrane, pa pritom ste obavili nekoliko stručnih savjeta, dakle, seminara na kojima su se naši proizvođači u Bosni i Hercegovini mogli, dakle, susresti sa tehnologijom Aqua Power, a mi smo našim gledateljima i pokazali kako jedan proizvođač malina upravo u našoj emisiji su mogli vidjeti koliko znači, dakle, i za navodnjavanje kap po kap upravo živa energetska voda. Ali evo, pitat ćemo gospodina Hercega, vi ste osjetili tu razliku, je li tako? Odnosno, vaša proizvodnja je osjetila razliku sa običnom vodom, vodovodnom i sa ovom živom Aqua Powerom. Kakva su vaše iskustva? A vidite, evo, samo ću ponovo napomenuti, znači u strategiji razvoja organske poljoprivredne proizvodnje, to jest u regulativi Evropske unije 8004 koja je donesena 2007. 2008. godine, dodati su još određeni segmenti. Jedan od velikih problema 2004. 5. 6. godine, pošto smo mi organski proizvođači, su svakako uključeni sa IFOA mrežom, gdje smo mi, znači, organski proizvođači i standardi za organsku proizvodnju isti su kao i u Hrvatskoj, kao i u Holandiji, kao i u Americi, Japanu. Znači, standardi se predlažu i, znači, Evropska unija je tek 2007. godine usvojila određene standarde, a jedan od velikih problema organskom proizvođaču je bila voda. Kako koristi, na koji način, mi smo zaista imali kongrese na tu temu, imali smo jako puno predavanja, jako puno prijedloga kako i na koji način i koju vodu koristiti da bi mogli dobiti certifikat da je vaš, da kažemo, krastavac
pošto voda dolazi do većeg izražaja, kako ćete vi uksaliti taj krastavac, kako ćete nešto uraditi što koristite vodu i koju ćete vodu vi koristiti za vaš proizvod. A ne tamo ako govorimo da naši proizvođači u organskom sektoru ne mogu samo navodnjavati rijeku neku ili iz sistema cjevovodnog da puste vodu, da zalijevaju svoje biljke, ne mogu to raditi. I oni koji dobiju certifikat moraju dokumentovati da je to izvorska voda. Ali evo, korištenjem aquapower vode, znači ovoga segmenta koji će vratiti sadržaj vodi onakav kakav je iz prirode. Znači to je isto kad uzmete i da imate svi na svojim, da kažemo, njivama, parcelama, plantažama, kako i mi sad ovo običajno nazivamo, da imate svoj izvor. To je ako imate ovaj proizvod zakačen na svoju cijev, onda govorimo da imamo taj izvor na svojoj parceli. I to je nama jako, ja sam jednostavno, prvi naši susreti su bili i to su problemi kod organskih proizvođača, budući da mi imamo puno biljne proizvodnje, imamo pčelarstvo i sve, no međutim sve više i više se naši poljoprivredni proizvođači uključuju u ratarsku proizvodnju, u proizvodnju, plasteničku proizvodnju i to nam može sigurno da bude jedna od dobrih šansi, ali tržište traži kvalitet, malo prije kad smo govorili, a da bi taj kvalitet uspostavili, da bi taj kvalitet ponudili tržištu, moramo zaista napraviti taj proizvod po svim normama i standardima i onda da kažemo u konačnici možemo izvesti taj proizvod. No međutim, prvo moramo ovdje da raščistimo u svojoj, da kažemo, bašći, u svojoj njivi, na svojoj plantaži, da riješimo određene nedoumice, ali evo sa aquapowerom sigurno, ja se nadam, mi ćemo potpisati jedan, ako Bog da, i sporazum, to ćemo uključiti naravno i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje je znači nama ključna karika i mi se oslanjamo naravno na ta ministarstva i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa svakako da tu poveznicu napravimo sa vanjsko-trgovinskom komorom, da riješimo određena pitanja na koje naši proizvođači često pitaju odakle ću, kako ću, na koji način ja mogu zalijevati tu biljku, šta ću ja dobiti s time i kako sve ostalo. I onda kad to malo sagledamo, mi moramo ispuniti standarde, mi moramo naš proizvod da bi izvezli, znači moramo svu registraciju završiti, sve to. No međutim, da bi ga stavili na naše police, to isto moramo također da sve završimo. I onda kad razmišljamo o našim, ja o svojim unukama, o svojoj familiji, onda moram razmišljati o toj hrani. A hrana je život i sigurno moramo... Ono smo što jedemo, je li tako, gospodine Seade? Naravno, sve je to hrana. Dobro, hoćemo najaviti, dakle, vrlo značajan datum, 9.11. Nešto će se vrlo bitno dogoditi. Evo, gospodin Seade Erceg je nešto malo najavio, ali evo, Željko ima tu priliku da kaže konkretno o čemu se radi. Pa evo, imam veliku čast i zadovoljstvo da najavim da će 9. novembra doći do potpisivanja sporazuma o saradnji sa Savezom proizvođača organske proizvodnje Federacije Bosne i Hercegovine u prostorijama Vanjsko-trgovinske komore uz potporu, odnosno u suradnji, dakle, s Ministarstvom poljoprivrede. A dodatni, dakle, jedan zanimljiv dio bit će sajam organske hrane koji će se tih dana održati ispred zgrade BBI-a u Sarajevu, gdje ćemo onda, dakle, imati prilike i upoznati proizvođače sa ovom temom malo više, pozvati neke goste da informiramo o ovoj temi, ali prije svega, kažem, počašćeni da ovu mogućnost imamo, dakle, ovu suradnju sa Savezom. Gospodine Erceg, ja sam imala priliku vas sresti ljetos, dakle, prilikom sajma malina u Novom Travniku i tad sam vam rekla da sam sretna što postojite i da za nas ima nade i za naše zdravlje, sve dok postoje ljudi kao što ste vi i svi oni koji se trude u Bosni i Hercegovini plasirati na tržište organsku zdravu hranu. A evo, uz pomoć aquapower žive vode, ispred nas je svjetla budućnost. Je li tako? Pa evo, kao što ste to malo prije kazali, jako lijepo. Evo, ja mogu napomenuti 17 godina, znači 16 godina aktivno sam
u razvoju organske poljoprivredne proizvodnje, to jeste u svojoj ličnoj proizvodnji. I ja dolazim iz Novog Travnika, jedno malo selo koje se zove Čakići sa 3 zaseoka, Zukići, Hercezi i Čakići. I tu sam vraćam svo svoje znanje, sva svoja iskustva, da kažemo novac koji mogu od bilo s koje strane da izlobiramo i uspio sam da napravim ovo, da kažemo šta nama treba našim sredinama. Uspio sam da napravim jedan pogon mali za sušenje bilja, pa jedan pogon za hlađenje bilja. Sad idemo u preradu proizvoda koje mi proizvodimo. Znači malina je sad zastupljena jako puno i na danima maline smo se upoznali na 10. međunarodnom sajmu u Novom Travniku i pokušavamo vratiti taj život selu. Hvala vam puno na ovoj emisiji, bilo je vrlo zanimljivo, a mi se vidimo 9.11. u Vanjsko-trgovinskoj komori. Tako je. Hvala vam puno. Dragi gledatelji, bio ovo još jedno izdanje emisije Uzdravlje. Mi se vidimo opet sljedeće nedelje u isto vrijeme na istom mjestu. Doviđenje i prijatno.